today is ikaw challenge tayo with Ate AC. Hey, dito tayo? Yes. Yes. Excited? Yes. Okay. Nagigiling ako, ikaw. Nagluluto ako, ikaw. Nagpipiga ako, ikaw. 1, 2, 3. Out! Okay, second part of challenge. Ikaw challenge. AC, okay? Yes. Go. Are you ready? Yes. Okay. 1, 2, 3. Naghuhugas ako pinggan, ikaw. Nagpapahid ako, ikaw. Nagmamassage ako, edi ikaw. What are you doing? What? Ay, na. 1, 2, 3. No, not again. Third. Okay, third challenge for ikaw challenge. Are you ready? Yes. Okay. 1, 2, 3. Nag-exercise ako, ikaw. Nagtutugtog ako, ikaw. Tumatakbo ako, ikaw. Lumalakad ako, ikaw. What? One. Two. Meron akong lupit. Ikaw. 1. Not again, Mommy. Okay. Bye-bye. Paano si ate? So, ito na ang fourth and final challenge ng ikaw challenge. Mauna muna si Zaina o si AC. Okay, go. Nagiinom ako, ikaw. Nagtututbrush ako, ikaw. 1, 2. Kumakain ako, ikaw. Umiinom ako, ikaw. Sinabi ko na yun, Mami. Umiinom. 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 Kain ka eh, diba? O, inom ako, diba? O, straw. Kanina. Sabi mo kung makain ka ba? Ay. Palalo na kayo si AC. At least, 1 lang siya. Ako, 3. Yan. No.